अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, एलोन मस्क ने ऐसा दावा किया कि जदीद तरीन कंपनियां भी सर पकड़कर बैठ गईं। दुनिया अनकरीब ऐसा स्मार्टफोन देखेगी जिसका तस्वर भी शायद पहले न किया गया हो। एलोन मस्क किस तरह का स्मार्टफोन मुतारिफ करवाने वाला है? क्या एप्पल और दूसरी स्मार्टफोन कंपनियों की छुट्टी होने वाली है? क्या एलोन मस्क इंसान को दूसरे सियारे पर आबाद करने का मंसूबा मुकम्मल कर चुका है? आज की वीडियो एलोन मस्क के हैरानकुन कारनामों से भरी पड़ी है। मजीद ये कि आइंदा आने वाले सालों में एलोन मस्क क्या इनकलाब बर्पा करने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क अपने मुख्तलिफ मंसूबों और बयानात की वजह से हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज रहते हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क अनकरीब एक जदीद तरीन स्मार्टफोन मुतारिफ करवाने वाले हैं। इन्होंने एप्पल और दीगर स्मार्टफोन कंपनियों को टक्कर देने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला पाई नामी स्मार्टफोन टेस्ला कंपनी की जानिब से तैयार किया जा रहा है। इस फोन के फीचर्स के बारे में आगे चलकर बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते चले कि एलोन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर में पैदा हुए। इस वक्त ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं, जिनके पास इस वक्त मजमूई तौर पर 250 अरब डॉलर से भी ज्यादा सरमाया है। मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कार, दोबारा इस्तेमाल के काबिल रॉकेट की तैयारी और इस जैसे बहुत से मंसूबों के पीछे एलोन मस्क का हाथ है। एलोन मस्क न सिर्फ स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स में सीईओ हैं, बल्कि सोलर सिटी के चेयरमैन और पेपाल के शरीक बानी भी हैं। इन सब से बढ़कर इन्होंने हाइपर लूप के नाम से एक नए तस्वुराती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मंसूबा भी पेश किया, जिसकी कामयाबी के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। एलोन मस्क के मंसूबों में ये भी शामिल है कि इंसान को दूसरे सैयारों का रुख करना चाहिए, क्योंकि इस जमीन पर कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है जिसकी वजह से इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इंसान जमीन के अलावा दूसरे सैयारों पर भी अपना ठिकाना बनाए। इस सिलसिले में एलोन मस्क बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं। गाड़ियों और खलाई शोबे में कामयाबी के बाद एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने स्मार्टफोन मार्केट में भी कदम जमाने की ठान ली है। दुनिया जानती है कि एलोन मस्क जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसमें कामयाब ही होते हैं। टेस्ला के नए स्मार्टफोन में 6.7 इंच का LED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ लेस होगा। फोन के बैक पर 3 कैमरे 50-50 मेगापिक्सल्स के होंगे, जबकि फ्रंट पर 40 मेगापिक्सल्स का कैमरा होगा। ये फोन एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख पाकिस्तानी रुपयों का हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस फोन की चार्जिंग आज खुद सोलर एनर्जी से होगी और इसमें ऐसे फीचर्स काम करेंगे जो इससे पहले किसी स्मार्टफोन में नहीं देखे गए। इस स्मार्टफोन से पहले एलोन मस्क ने 2 अक्टूबर 2022 में अपना पहला परफ्यूम भी मुतारिफ करवाया था, जिसका नाम बर्न्ट हेयर रखा गया। इस परफ्यूम के बारे में जब एलोन मस्क ने ट्वीट किया कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन खुशबू वाला परफ्यूम है, तो इस ट्वीट के चंद ही घंटों के बाद 20,000 से ज्यादा परफ्यूम्स फरोख्त हो गए। इससे वाज़ेह होता है कि स्मार्टफोन को लॉन्च करते ही एक और तहलका जरूर मचेगा और लोग हर सूरत इसे खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी ऐसे लोगों की तस्वीर सोशल मीडिया पर आम हुई, जिन्होंने अपने पसंदीदा आईफोन को खरीदने के लिए अपने गुर्दे तक बेच डाले और अपना शौक पूरा किया। टेस्ला फोन तो जदीद तरीन फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें स्टार लिंक तक रसाई की सहूलत मौजूद है और सारिफ को जमीनी टेलीकॉम नेटवर्क्स पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। एलोन मस्क ने अपने ट्वीट में भी ये वाजे किया कि अगर गूगल और एप्पल की जानिब से ऐप स्टोर से ट्विटर को निकाला जाता है तो उनके पास स्मार्टफोन तैयार करने का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें ये सब फीचर्स मौजूद होंगे। नाजरीन ग्रामी, आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क की मलकियत में सिर्फ एक घर है और वो इस एक घर को भी फरोख्त करना चाहते हैं। मगर सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? एलोन मस्क ने एक ट्वीट में कहा था कि इनके पास सिर्फ एक घर सैन फ्रांसिस्को में है, जिसको इवेंट्स के लिए किराए पर दिया जाता है। उन्होंने इसकी वजह पैसों की जरूरत नहीं बताई, बल्कि वो मरीख पर बसना चाहते हैं। उन्होंने 2020 में ऐलान किया था कि वो अपने तमाम घर और असासों को फरोख्त कर देंगे ताकि मरीख में इंसानी कॉलोनी के लिए सरमायाकारी कर सकें। उनका मंसूबा है कि ज्यादा से ज्यादा 2050 तक 10 लाख इंसानों को मरीख पर भेजा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मरीख पर शहर बसाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा वसाइल की जरूरत होगी,
اس لیے وہ اپنی تمام تر دولت اس سلسلے میں استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انسان صرف زمین پر ہی بھروسہ نہ کرے، بلکہ آبادی میں شدید اضافے کی وجہ سے انسان کو مریخ کا رخ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہ ناممکن نظر آ رہا ہو، مگر چند اشروں میں یہ ممکن ہو جائے اور مریخ پر پہلی انسانی کالونی کا قیام ایلون مسک کی وجہ سے ممکن ہو جائے۔ اس کے بعد لوگوں کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی اور سوچنے کا انداز بھی مختلف ہو جائے گا۔ ایلون مسک نے ایک انٹرویو کے دوران کامیابی کے 6 راز بتائے۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ صرف اور صرف پیسے کمانے کے بارے میں مت سوچیں۔ دراصل بل گیٹس کی طرح ایلون مسک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کا خاتمہ ایسے ہو کہ ان کے بینک میں کروڑوں روپے جمع ہوں تو وہ اسے اپنی ناکامی سمجھیں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رقم کو بہتر انداز میں استعمال نہیں کیا۔ ایلون مسک نے کامیابی کا دوسرا راز بتایا کہ ہمیشہ اپنے شوق کا پیچھا کرے، جس طرح ان کا شوق مریخ پر جانے کا ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا تیسرا راز یہ ہے کہ کچھ بڑا کرنے سے ہرگز مت گھبرائیں اور فیصلوں میں بہادری دکھائیں، اس کا نتیجہ ہمیشہ مثبت ہی آئے گا۔ ایلون مسک کے مطابق کامیابی کا چوتھا راز یہ ہے کہ رسک لینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، کیونکہ جتنا بڑا رسک ہوگا اس کا فائدہ بھی اتنا بڑا ہوگا، اور اگر نقصان ہو جائے تو اسے برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں کئی مرتبہ کاروبار میں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ کامیابی کا 5واں راز یہ ہے کہ کبھی بھی تنقید کرنے والوں کی بات پر کان نہ دھریں، کیونکہ تنقید پر توجہ دینے سے دراصل آپ غیر ضروری طور پر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ایلون مسک کے نزدیک کامیابی کا سب سے اہم راز یہ ہے کہ زندگی کا لطف اٹھائیں اور دستیاب وسائل میں خوش رہیں، اس سے آپ کو غیر معمولی توانائی ملے گی۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایلون مسک ایک کامیاب بزنس مین ہے جو اس وقت کینیڈا اور امریکہ کے کاروبار کے علاوہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ اس کے ارادے اور عزائم بہت مختلف اور بلند ہیں۔ اسے مریخ پر جانے کا جنون ہے اور وہ دن رات اس سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال سمارٹ فون کے متعارف کروانے کے بعد آئی فون اور اینڈرائیڈ فون کمپنیوں میں ہلچل مچ چکی ہے، جس سے صارفین ویسے بھی ناخوش ہیں، کیونکہ وہ صارفین سے بہت زیادہ پیسہ وصول کرتے ہیں اور پرائیویسی کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایلون مسک کا ٹیسلا پائی سمارٹ فون کیا انقلاب لے کر آئے گا۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے۔ ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔